Quintus Titurius Sabinus made many a case for his legion's departure from its encampment, that Caesar had already left Gaul for Italy, that a force of Germans had crossed the Rhine, but perhaps most ominous of all, that Gaul itself was burning with the fires of rebellion. Tandem dat Cotta per motus manus, superat sententia Sabini, pronunciator prima luce duros, consumitur vigiliis reliqua par noctis, cum sua quisque miles cercum spiceret, quid secum portare posset, quid ex instrumento hibernorum relinquere cogeretur. Prima luce sic ex castris proficis cuntur, ut quibus esset persuasu non a poste, sed ab homine amicissimo ambiorige consilium date, amicissimo Ardet maximis Ad hostes, posteaquam ex nocturno frenitur vigilisque de profectione eorum sincerum, collocatis insidiis vipertio in silvis opportuno, atque occulto locum amilibus passum, ceciter duobus, Romanorum adventum spectrum. Et cum se maior pars agminis in magnum camvalem demisset, ex utraque parte eius vales subito se ostenderunt, novissimosque premere et primos prohibere ascensu, atque iniquissimo nostris loco proelium committere coiperunt. Cum propter longitudinem agminis minus facile omnia per se obire, et quid quoque loco faciendum esset, providere possent, iuserunt pronunciare, ut impedimenta relinquerent, atque in orbem consisterent. Quod consilium etsi in eius modi casu reprehendendum non est, tamen incommode accidit. Nam et nostris militibus spem minuit, et hostes ad pugnam alacriores effecit, quod non sine summo timore et desperatione id factum videbatur. At barbares consilium non defuit, nam duces eorum tota acie pronunciare iuserum, ne quis ab loco discederet, elorum esse praedam, atque illis reservare, quaecumque Romani reliquissent, proinde omnia in victoria posita existimarem. Erant in virtute et studio pugnandi pares, nostri, tamezzi abduce et a fortuna deserebantur, tamen omnem spem salutis in virtute ponebant, et quotiens quaeque cohors procurrat, ab ea parte magnus numerus postium padebat. Qua re anima diversa, ambiorix pronunciari jubet, ut procul teleconicia, neo proprius accidam et,
quam in partem Romani impetum feceres, pedant. Quo praecepto ab eis diligentissime observato, cum quaepiam cohors ex orbe excesserat, atque impetum fecerat, hostes velocissime refugiebant. Interim eam partem nudari necesse erat, et ab latere aperto tela recipi. Amen tot incommodis conflictati, multis munelibus ceptis resistevant et magna parte diei consulta, cum a prima luce ad horam octavam pugnaretur, nihil quod ipsis esset indignum comitebant. Suo more victoriam conclamat, atque ululatum tollunt impetuque in nostros facto ordines perturbant. Aeto Balventio, qui superiore anno primum pilum duxerat, viro forti et magnae auctoritatis, utrumque femor tragula traicitur, quintus Lucianus eustem ordinis, fortissime pugnans, dum circumvento filio subvenit interficitur. Ibi Lucius Cotta pugnans interficitur, cum maxima parte militum. Pauci ex proilio lapsi incertis itineribus per siluas ad titum labienum legatum in hiberna perveniunt, atque eum de rebus gestis certiorem faciunt. Fully 15 cohorts were annihilated that day, and Caesar's revenge was swift and brutal. The unbridled wrath of the Roman army was brought to bear on the rebellious Eburones. The Gallic wars would continue for 3 terrible years, encompassing a still larger revolt in central Gaul among other engagements, cementing Roman control of the area for centuries to come.